بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, ये थे हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला बिन सनाउल्लाह साहब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मेरे भाई दे वालिद दी कबर ते करोड़ां रहमतां नाज़िल फरमाए और इन्हां नूं उन्हां वास्ते ज़रिया नजात सदका जारिया बनाए माशाअल्लाह। तो मैं 5 मिनट के लिए दावत देता हूँ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान अली हैदर साहब जो कि हबीबाबाद से तशरीफ़ लाए ने, वो आन और सिर्फ 5 मिनट में अपना इज़हार ख्याल फरमान।